So what's up guys? Ari naman kita no. Maglagaw naman kita kag planuhan naman sang grupo nga maglagaw. So subong na planuhan namon nga maglagaw kami diri sa may Suba. So lapit lang ni sa amon tiyo no. So bali pila na kita kaya katuig way kaligo sa Suba ya. Sa diri no. So naplanuhan namon kag timing man nga may kapaligo man nga iban. So kami magasaylo anay kami diri sa may pakadto sa Punong Iping. Alright. So welcome guys sa Punong Iping guys, Cold Spring. Ayos na, so medyo madalam ni guys. So tinlo ginang tubig no. So sampat gini kong liguan namon karon. Malumpat-lumpat gini kami kung salom-salom guys. So ara na guys, so naplanuhan na ginamon nga diri na lang kami anay maligo guys no. So matos-matos mao lang kami di isang makadali kay damo ni nga exhibition pa nga obrahon guys no. So malangoy-langoy lang kami kung malumpat-lumpat pang relaxing bala, relaxing Domingo bala guys, Domingo pa way Siyempre guys, kanugon man dalata sa nga cellphone. Siyempre mag-video-video man ang lumpat-lumpat pero kurabi kung kaso nga lumos man taon, di may ebidensya ta sa ila. So ari guys, so ginsalom na gini nga ipakita ko gini sa inyo kung gaano katinlo ang ilang balas ni guys no. So tama katinlo kag tama gid kapino guys. So iban kinakuha gini ang balas pang ubra sa ila balay no. So subong hindi ta na pag-ubra kay maligo lang gid ya guys. Palakat-lakat lang nga kuno abi do artista guys nga vlogger gid man bla nga kuno abi vlogger So ari naman guys, so nag-video naman ta nga kuno abi lumpat-lumpat para may nag-post naman ta siya TikTok ta kag sa iban mga apps no. Para pang trending man lang nga nakisabay sa trending. Nag-ari nga ako nga videographer. Teka way naman kami ubrahon. Teka isipan ko naman yung tripingan ako nga pakaisa nga haga doon sa nga ihaboy namon sa kung mayo giban blati nagpasugot man sa tinami malanghoy After sinati nag-trick shot kay kaluyan man kabugat manggalay sa atong lawas. Iba na gid yang sanguna kaysa subong gid ya. So bale nagsaylo naman kami dire sa may piyak nga suba no. So sa madamo nga tao kang nag-dive naman ta. Bao kaluyan man way man kobra sang dako ka balod Kaya rin ginapakita ko na sila kung gaano gid kadalom ang suba dire no. So amo na gintungkad ko guys no para sila magalumpat man kag ari may balsa naman kami nga nakitaan na trepingan naman nila ang balsa. So kapila gid sila blinsuli gini sila ya. Kayang dapat gili sa balsa isa lang gid ya kabilog yung makakasarang ya. So amo ni ti siya lang isa yung nakasakay kami away video lang gid kami maglangoy-langoy Ti samtang ga bra video gina bra taman sa gamay nga montage biglang ya. So ari no doon na diskitahan na ginilang atian no. Pulita. Ti pulita Ti hasta lang dara ang video di ba? Hasta lang dai mapuli na kami. So madamo nya salamat sa inyo kapag lantaw. Hasta naman sa sunod kapoy man idit mo. So salamat. Follow.